actually feel that like, because I think you also have some conclusion in your slides about some of the indicators are not quite appropriate or adaptable in the Indonesia situation. Am I right? Yes, correct. Yeah, Actually, it's not. actually, Yeah. Please. sorry. Okay, please, Prof. Yang. I just want to like second to your observation because that's actually why I think we actually did this like green road rating system research. I think 5, 6 years ago, and we originally also tried to adapt it like a system from the U.S. or like Europe, but then sooner we found that some of the indicator due to maybe level of developing and also like personality, characteristic, nationality kind of issues, it's not quite adaptable in local situations, and that's why we turn to develop our own rating system. And because people who do this research have my PhD student has coming from Vietnam. So that time we have an idea. We want to develop the system which is adaptable. So the adaptable means like the system could adapt for different level, like a country in a different stage of development. So I would really like to, hoping we have an opportunity like to share this with you or work with you and maybe testing our research is actually able to more adaptable compared to their system. Because what we observe is like those countries are very well developed, a lot of system and administrative, like for example, reporting are very established. Especially if you go to the environmental related like items, we got some, their expectations are very high. Yeah. Yes. Okay, thank you. Okay, Professor Yang, I think we have 3+2 students for some universities in Indonesia that send the student to NCKU. So for this point of view, what do you think about the research in Indonesia and in your laboratory? What do you think? I think this is my really pleasure. I mean, we found this is one of my PhD student like Didi. We found a lot of common. For example, we also do a research about lignite, and we're trying to actually do the research how to upgrading, extracting the lignite component from the blood liquids, which is from paper making process. And then trying to develop some rejuvenating agents from lignite. We of course we don't do about plastic part, but so we also do about green roads. We develop our own rating system for our government agency, very similar to the research like Professor Bogus is doing now. One thing I feel like I did not hear in this conference is like seems like there's no like performance-based testing issue. I mean, right now being discussed in these meetings. I think this is really important. What I'm trying to share with you is one example. It's a failed example actually. We have our biggest national airports, Taoyuan airports. I think Professor Erika knows the airport quite well. That airport, their runway has been renovated in the 5 years ago, and since that they actually has a failure. I mean, like a failure in every 12 to 18 months, rotting failures. It happens so frequently, and so I was somehow able to participate in one of this investigation to a group to try to help them to identify where is the problems. And then I found, I think this is actually not just us. I guess in Indonesia, in many countries now also have these issues. From the structural design of the payment, how can we link to the material productions and the constructions? I know we have like a payment design guide,
and we also have a construction specifications. But I'm not sure Indonesia, do you have these like issues like if you really do the payment design structurally, because we are talking about structure, and then how could, let's say if we design for asphalt concrete in the structure design with a modulus of like a 6,000 MPa, how can we actually make asphalt concrete with 6,000 MPa? I believe this is not just like you don't have, we also don't have. This is actually in my group right now, we are doing a big research project for the government, trying to help them to link the bridge. So this is a gap, like because a payment guy for a long time, structure and the material production or design has a gap. And we always using experience to closing the gap. But sometimes we success, sometimes we fail. But actually there are now more mechanical approach, mathematical approach, more science approach, which can actually link to the civil engineering undergrad educations. And then, so it make like a payment engineering. It's just like any other, concrete, the reinforced design, all of this. I think this is something maybe I would really hoping like with Professor Erica, with all of you, many of you are like, the pioneer in Indonesia. We can work together in like East Asia region to push this one. And because my own understanding is these concepts are not widely like understand in the East Asia region countries actually. Yeah. Yes, thank you Professor Riang. Jadi Bapak Ibu, kelihatan memang ada satu yang belum kita bahas, tadi diangkat oleh Profesor Riang, bahwa ada gap yang besar antara struktur dengan produksi material. Nah ini bagaimana mendekatinya dari segala macam disiplin ilmu, dari berapa macam background research yang perlu kita maksudnya digarap bersama. Untuk Asian sendiri belum ada gitu yang untuk ini. Nah jadi mungkin ini juga tambahan lagi bahwa research masih perlu dikembangkan di sini. Baik, ada lagi yang mau kasih komen? Bapak Ibu? Ya, Prof. Aan? Prof. ATM? Ya, baik. Saya sangat senang tadi pendengaran dari penjelasan dari Prof. Yang maupun dari Prof. Yamin ya, menambah wawasan. Karena ini adalah teknologi mikro yang sangat harus dipahami tentunya oleh para penyedia jasa. Persoalan kita itu, Prof. Yamin, ada gap yang sangat tinggi antara kita yang berpikir, bertindak ya, di laboratorium, di kebijakan, di penyusunan pedoman dan standar, dan pada penerapan di lapangan. Karena yang menerapkan itu ujung-ujungnya adalah kawan-kawan kita yang tidak mau patuh, itu pertama, tidak mau peduli. Dan yang paling berat lagi, tidak ditangani secara profesional sesuai dengan keterampilannya. Karena pekerjaan jalan ini beda dengan pekerjaan gedung. Ya, kalau kita lihat sekarang ini sudah nggak ada lagi itu orang-orang diploma vokasi jalan, di jalan itu nggak ada. Yang ada tukang-tukang. Jadi bagaimana seorang engineer menerjemahkan, dan yang paling berat lagi menurut saya, insan-insan muda Bina Marga yang tentunya bertanggung jawab ke depan akan melahirkan Anwar Yamin ke depan itu nggak ada lagi Pak menurut saya. Orang-orang kayak Pak Prof. Anwar Yamin itu sudah nggak ada lagi, hampir tidak ada. Karena apa? Karena semua diserahkan peneliti jasa yang belum siap untuk menerima preservasi, belum siap. Makanya preservasi menjadi ambigu. Ketika pekerjaan pemeliharaan itu tidak tertarik buat kontraktor. Dan ini yang saya sampaikan, sesuatu yang sangat dasar diselesaikan. Itu. Kalau ini nggak diselesaikan, nggak ada gunanya kita bicara preservasi, bicara teknologi macam-macam, nggak ada gunanya. Karena yang belum kita ubah itu adalah persoalan manusianya. Yang kedua adalah persoalan gangguan. Selama gangguan eksternal tadi tidak kita selesaikan, persoalan banjir spasial yang menggenangi jalan, persoalan penggunaan ruang yang menyebabkan kemacetan, tadi disebut odol dan sebagainya. Kalau itu belum selesaikan, mau preservasi model apa aja nggak ada gunanya, gitu, nggak ada gunanya. Jadi kita sangat
mengapresiasi ada orang-orang seperti Prof. Yamin ini yang masih mau untuk meneliti hal-hal yang mikro yang sangat bermanfaat di administrasi, apalagi Prof. Yang. Ya, Pak Bagus termasuk tipe orang mikro yang masih peduli. Ya, kalau saya ini mencoba untuk melihat akar permasalahan di lapangan itu persoalan kepedulian kata kuncinya itu. Ya, ini bagaimana? Karena kalau kontraktor masih berpikir, kalau PPK masih berpikir sebagai pelaksana semua, repot. Kita harus berpikir sebagai road manager. Jadi manajer jalan yang punya kepedulian. Coba zaman dulu ketika masih mudanya Pak Yamin, saya melihat itu. Ya, ketika masih swaklula. Itu adalah kalau hujan, mereka tidak bisa tidur, mereka akan ke lapangan ngecek bagaimana yang tadi saya pelihara, bagaimana ini. Itu ada kepedulian. Dan itu hanya ada pada ASN. Hanya saja sistem swakelola pemeliharaan itu kita perbaiki. Tidak terus kita putus, tidak baik ini semua. Tidak bisa begitu. Coba kita lihat evaluasi kita. Luar biasa. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Ibu Prof. Erika. Terima kasih Prof. ATM. Prof. Yang, I think we will go to the end of this webinar. Unfortunately, time is running out so quickly. I think we still not satisfied with this time actually, but maybe we will continue to the next webinar via Zoom meeting. But I have presented the conclusion already in Indonesia. In English now we still have the same problem that in Indonesia we still have a long way to go to the green road. Green pavement, and because of we don't have regulation like in your regulation for pavement in 2020 for rural infrastructure system, Taiwan Green Urban Road System, we need to revise many regulations like regulation 22/2009 and regulation for road number 38, and there are a lot of parameters that should be improved. Then we only maximum get 40% for RAB, but you have achieved 50% maximum. Then this research should be distributed evenly for the whole island, the whole country in Indonesia, the whole country part in Indonesia to go to this green pavement. But we still have lack of equipment to do this research. The next technology can be used is for industrial recycle, like slag and so on. But another thing, the most important thing is how to catch the gap between structure and material production. And the last gap is the research gap between research and activity in the field. So that's all my conclusion. Bapak Ibu, terima kasih. Profesor Yang, thank you very much. Pak Agus Taufik Mulyono, Prof. Agus Taufik Mulyono, Ketua MTI Sumsel, Prof. Anwar Yamin, terima kasih banyak. Dr. Bagus, terima kasih banyak. Dan kami membaca di sini banyak sekali peserta yang hadir, tadi sampai mencapai 202, dan mungkin sudah banyak yang live untuk persiapan sholat Jumat. Hanya waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih appreciate kepada Pak Dr. Hermanto, Ketua MASKA in Indonesia, Railway Association in Indonesia. Kemudian datang Pak Ketua Umum MASKA, mohon maaf belum menyebut tadi. Pak Ketua Umum MASKA dari awal sudah datang. Ketua MTI, Dr. Bagus juga Ketua MTI untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tadi ada Pak Dadang, Ketua MTI juga kali ya, daerah mana? Sekitar Pak Sekjen HBJI. Ada Ketua MTI Sulteng, ada banyak sekali Ketua MTI wilayah yang hadir di sini yang mungkin tidak bisa saya
baca satu persatu karena begitu cepatnya waktu bergulir. Terima kasih pada ketua-ketua MTI wilayah yang sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Sekjen HPJI atas komen dan sarannya tadi. Dan terima kasih kepada my student, jangan lupa ini pekerjaan yang tantangan buat research kita. Akhirnya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa webinar kita hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama dulu. Profesor Yang, please don't leave. Please don't leave, Professor Yang. We will go to photo session. Please open your picture. Okay, photo session. Okay. Take photo. Thumb up. Two thumbs up. Okay. Siapa yang mau ngambil fotonya? Saya tidak mau, Ji. Anissa? Olia? Okay, satu. Next, number 2, page 2. Again. Ibu Caroline, Dr. Caroline Sutandi. Hello my sister. Ada semua di sini. Sudah? Next page sekarang. Pak Purnomo HPJI ada. Ada Taiwan malah. Lanjut. Selamat siang Pak Purnomo. Assalamualaikum. Baru kelihatan. Ada Ibu Siti Maju juga. Profesor Taufik. Ije, sugeng Pak. Salam sehat kagem Bapak. Ini kemana nih? Ini studentsnya pada mana masih tutup wajah semua? Buka dong. Mau difoto, masa foto nama? Next page saja lah. Oke, lanjut. Apakah selesai? Which like change the script, that screen change. Really? Ya. Like right now. You mean like this? Yeah. Okay. Oh. Professor Yang, this is Oh, so cool. I never know. yeah, you know now. Mari kita foto bersama. Oh, so interesting. Yes, so interesting. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah join di sini. Ada yang baru masuk juga bahkan. Professor Yang, next time we will invite you again. Please don't mind. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ya, Pak Herdin baru kelihatan. Maaf, Pak Hermanto. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ini bermanfaat. Prof. Erika, nanti mohon webinar berikutnya ya kita menghadirkan Pak Purnomo karena beliau memiliki pengalaman luar biasa di lapangan. Ya, Pak Ibu maksudnya ya? Ya. Ya, Pak Purnomo. Mohon maaf Pak Purnomo, saya meminta langsung sebagai Ketua Umum MTI. Pak Purnomonya ada ya? Ya. Ada Pak Purnomo. Loh, mana? Oh, itu beliau banyak out of the box. Jadi membawa insan Bina Marga, insan HPJI untuk out of the box. Untuk sadar kepada persoalan-persoalan lapangan. Saya udah nggak anggota HPJI lagi Pak Purnomo. Dulu iya pernah tahun 90 menjadi presenter terbaik. Sejarahnya sekarang nggak lagi. Ada Prof. Joni Emerson itu regulasinya Prof. Joni. Tadi ada beberapa regulasi yang harus dikembangkan itu. Nanti kita webinar sekali lagi membedah regulasi transportasi ya. Ya, bedah ya, transportasi ya. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Kalau ada terima kasih semuanya. Matur nuwun, saya mohon maaf dulu. Pak Purnomo, mohon maaf Pak Purnomo. Pak Hermanto, Prof. Joni, dan semuanya terima kasih. Matur nuwun, sukses dan ikut mensukseskan ini. Teman-teman, nanti kalau ada webinar HPJI juga ikut ya, karena penting untuk menambah pengetahuan kita, pengalaman kita, ya. Supaya kita tidak bicara awang-awang buku, ya. Olia itu. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nisa baru muncul. Waya-waya. Pak Joko baru kelihatan kepalanya. Keluar masuk dari tadi Pak Joko Setiawarno. Prof Erika. Iya. Kemana tadi Prof, Pak? kan ada beberapa Jalan. webinar. Iya Prof Kita Joni. kita bikin semacam ini Prof, apa session narasinya masing-masing. Ya. Jadi dia per volume misalnya deh. Kalau dia ada 10 webinar berarti ada 10 section yang bisa kita gambarkan dalam satu buku yang komprehensif. Wah, very good. Ini baru Gimana? sesi keempat. Ya. Ya. Baru sesi Jadi tiap 10 session itu ada satu buku yang komprehensif tentang topik apa. Jadi bentuknya nanti itu di satu sisi teman kita yang dari perguruan tinggi bisa dimanfaatkan sebagai kum nanti itu. Betul. Ya, yang mau guru besar ya apa nanti ya. Dalam Pak buku Joko itu bisa jadi buku gimana yang tuh? Keluar masuk Pak Joko tadi. Kenapa sinyalnya nggak bagus ya Pak Joko? Tadi sudah jalan tadi Bu. Oke. Filmnya satu tutup tadi. Oh gitu. Pasti. Baik, kita ada ya Lian. Prof, saya Oke, duluan selamat. Alif ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, selamat sholat Jumat Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.